En Hechos 5, Acts chapter 5, open your Bible with me there, please. versículo 42. Verse 42. Hechos 5, versículo 42. Acts 5:42. ¿Lo tiene? Do you have it? ¿Cuántos lo tienen? How many have it? Dice la palabra de Dios, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. The word of God says, day after day in the temple courts and from house to house, they never stopped teaching and proclaiming the good news that Jesus is Christ. Y el versículo siguiente dice, y en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. And the following verse says, in those days when the number of disciples were increasing, the Grecian Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. Aquí podemos leer cómo en la época de los apóstoles We can read here how in the days of the apostles, la iglesia comenzó a crecer. the church began to grow. Y no solo se predicaba en el templo, sino se reunían en las casas. And they not only preached in the temple, but met at home. Constantemente se estaba hablando de Jesucristo. Constantly they were speaking of Jesus. Y a raíz de esas reuniones en las casas, And because of their home meetings, el número de los discípulos comenzó a crecer en la iglesia primitiva. the number of disciples in the early church began to grow. Y está sucediendo lo mismo. And the same is happening. El libro de Hechos no ha sido terminado de escribir. The book of Acts was never finished being written. Usted y Written. yo estamos terminando de escribir ese libro. You and I are writing this book right now Porque estamos viendo un avivamiento sobrenatural. because we are seeing a supernatural revival. Y algo que le quiero hablar rápidamente. And someone I quickly want to talk about. Cómo desarrollar la visión dentro de la célula. How to develop the vision within the cell group. ¿Cómo se llama el tema? What's the name of my theme? Cómo desarrollar la visión dentro de la célula. How to make the vision work in the cells. Dios dio una estrategia celular. God gave the strategy of cells. Las células son la columna vertebral de la iglesia. The cells are the spinal cord of the church. Las células aportan el crecimiento de la The iglesia. cells help the growth of the church. Las células hacen que podamos tener un contacto más personal con la gente. The cells help us to have a more personal contact with the people. Un pastoreo directo. A direct pastorship. Y el objetivo de la célula And the objective of the cells es que la célula crezca, is that the cell may grow, se pueda multiplicar may multiply, y de mi célula and from my cell group, pueda formar 12 discípulos fieles. I may be able to form 12 faithful disciples. Su célula tiene que comenzar a crecer. Your cell must begin to grow. Y cuando su célula crece, And once your cell grows, la iglesia comienza a crecer. the church begins to grow. La iglesia comienza a caminar. The church begins to walk. La iglesia comienza a The conquistar. church begins to conquer. Pero para poder desarrollar una célula, But in order to develop a cell, primero debemos tener un nivel espiritual estable. first we must have a stable spiritual level. ¿Cuántos líderes de célula hay aquí? How many cell group leaders do we have here? Mueva la mano así. Move your hand. Muy bien. Very good. ¿Cuántos todavía no tienen célula? How many still don't have a cell? Levante la mano sin vergüenza. Let me Tranquilo. raise your hand shamelessly. Los que no tienen célula, Those levante la that mano. don't have cell, let me see your hand. Muy bien, bájela. Very good. Lower it. Ustedes que tienen célula You that have cell groups deben tener un desarrollo espiritual. should have a spiritual development. Deben llevar una vida de santidad. You must live a life of holiness. Usted como líder de célula debe ser ejemplo a sus discípulos As a cell leader, you have to be an example to en your su- disciples en su forma de vivir, in the way you live your life, en su forma de actuar. in the way you act.
Debe amar la gente de su You célula. must love your cell group people. Debe tener compasión por los de su You célula. must have compassion for your cell members. Debe orar mínimo una vez a la semana por su célula. You must pray at least once a week for your cell. Si lo puede hacer todos los días, mejor. If you can do it daily, better. Orar para que Dios lleve la gente. Pray for God to bring the people. Orar para que Dios le dé una palabra específica Pray for the Lord to give you a specific word en su célula. in your cell group, Que usted vaya con palabra de parte de Dios. that you may bring word from the Lord. No lo que usted cree que hay en su célula, Not what you think your cell needs, sino lo que usted, Dios le habló, que debe predicar. but that which God said to speak about. Que tenga una palabra de Dios para esa célula. That you may have a word from God for that cell group. Y que usted sea un excelente comunicador de la palabra de Dios. And that you may be an excellent communicator of God's word. Y yo sé que muchos aquí son predicadores. ¿Cuántos son predicadores? I know that there are many preachers here. How many are preachers here? ¿Cuántos? How many? Muy bien. Very good. Pero algunos son los predicadores del Evangelio eterno. But some preach the eternal gospel. Duran 3 y 4 horas predicando. They take 3 and 4 hours preaching. Yo tenía un amigo que abrió una célula. I had a friend who opened a cell group, Y él predicaba 3 y 4 horas en su célula. and he preached 3 and 4 hours in his cell group. Y sus discípulos le dijeron que él era el anestesiólogo. And his disciples said that he was the one who gives the anesthesia. Que cada vez que predicaba todos se quedan That dormiditos. every time he preached, everybody would fall asleep. Los anestesiaba con la palabra. He would just anesthetize them with the word. Debemos predicar la palabra, We must preach the word, pero debemos ser excelentes. but we must be excellent. Yo digo, un mensaje mínimo en 45 minutos usted lo puede dar. I would say at least 45 minutes you can deliver a message. Ahí usted puede comunicar lo que Dios tiene para el pueblo. There you can communicate what God has for the people. Pero vuelvo y reitero, una palabra de parte de Dios en su célula. But I reaffirm a word from God for yourself. Luego de ello, usted debe ministrar a su célula. After this, you must minister to your cell group. Ore por la gente, Pray for the people conforme a la predicación que usted tuvo. according to the preaching that you had. Si usted predicó del temor, If you preached about fear, ore por los integrantes de su célula que sean libres de temor. pray for your cell members to be set free from fear. Ministreles de pronto sanidad interior porque tuvieron temores de su pasado. Minister inner healing because the fears could come from the past. Y de esa manera su célula va a comenzar a crecer y a multiplicarse. And in that way your cell will begin to grow and multiply. Pero también hay que tener contacto con ellos, But you also need to have contact with them. hablar con ellos, Speak with them. aconsejarlos, Counsel them. compartir con ellos, Share with them. escucharlos, Listen to them. poderlos aconsejar ahí en la célula. Be able to counsel them there at the cell meeting. Y cuando usted tiene un nivel espiritual alto And when you have a high spiritual level en su célula, in your cell group meeting, su célula va a crecer. your cell will begin to grow. La gente va a decir, yo quiero ir a esa célula People begin to say, I want to go porque to that cada vez cell que ella habla, because every time she speaks, Dios toca mi corazón. God touches my heart. Cada vez que ora por mí, Every time she prays for me, Dios ministra mi God corazón. ministers to me. Y eso hace que esa persona And this causes that person pueda decirle a otro lo to, que hay en su célula to say to someone else what's in her cell.